Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Biology with Ijaz Khan. Padi video को the biology class 9 chapter number 3 biodiversity lecture binomial nomenclature बांधे discussion को दा दे lecture number 21 ठीक था sorry lecture number 22 topic दे binomial nomenclature दी topic नमक के पदी किताब की study नमक के मंगा पर notes के वाला study को चिता सो आसानी से पहुंचे बिया पदी किताब की हम study को चित पर notes किम था clear हो किताब की इंशाल्लाह clear चिस सकस मसला आता नहीं ठीक शो नोटोला नावला मुझसे को notes की दा topic चे study को हाँ binomial nomenclature ठीक था दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस उस दा सिस्टम चा पेश करो दा कैरोलस लिनियस पेश करो ठीक शो नो सिंपल बायनोमियल नोमेनक्लेचर मुंगा हागा निजाम तवेव हागा सिस्टम तवेव चपदी के बा साइंस जानन सकी आगा बा यो ऑर्गेनिज्म ला साइंसिनुम इकदी और दगा साइंसिनुम चले दाव पर दो पार्ट्स बांधे मुश्तमिली यो बा जेनेरिक नेम भी यानी जीनस नेम भी और यो बसई मुसरा स्पेसिफिक नेम स्पीशीज नेम भी ठीक शो नो हागा निजाम चिपाए के मुंगा जिनावरुला साइंसिनी मुगदु और दगा साइंसिनुम बदवा हिसी भी यो बा जीनस नेम भी यो बा स्पेसिफिक नेम भी या स्पीशीज नेम भी ठीक शो और दा सिस्टम चा पेश करो दा कैरोलस लिनियस पेश करो रूल फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिला पारा से रूल्स दो इखियो या से रूल्स जोड़ करो दी नोमेनक्लेचर दा पारा अवलने रूल दा इट मस्ट कंटेन टू टर्म पदी के बाद दो टर्म लाजिमी भी ठीक शो यानी दा बस इदा मुसरा पर दो टर्म बाद मुश्तमिल भी अवलने रूल्स दोएम रूल्स दिला पारा मुसर सो दोएम रूल्स चे the first letter of the genus name is written capital first num chikam de first letter aga musliku first letter chire aga hamesha musliku aba capital liku while the first letter of specific name will be written in small of the species chikam first letter de aga musliku aba small liku yani first letter the generic name chire aga munga liku capital gat liku aw first num chikam the species name de aga munga small liku dream point daw it should be italicized da munga italic form ki hum liku when type chikala munga type ku yani computer bandi chikala munga type ku kana da munga italic form ki liku yani tirchi likai da si ku shanti khat bamuliku sera ends are underlined when write on a paper or board मुझे कलम पर पेपर बांधे या बोर्ड बांधे लिखल को नुदा मुझसे को दाबिया मुंगा अंडरलाइन को ठीक था यानी दो अहम खबरदारी कचरता मुंगा टाइपिंग को कंप्यूटर बांधे नुदा मुंगा इटैलिक फॉर्म के लिखो अगर पर पेपर या बोर्ड बांधे मुंगा नुदा मुंगा अंडरलाइन फॉर्म के लिखो दा रूल्स दिला पा फोर नंबर रूल्स आर देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन टू नेम्स ठीक शो यानी दिला पारा पंक्चुएशन वगैरह चले इस्तेमाल लिखी यानी दो नंबर दरमियान जमुंगा द पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल नको ठीक था fifth rule is that species name should be written after generic name species dum chire aga mung hamesha the genus name na pas liku for example kata so gorai delta ठीक शो बदल के तासो गोराई पति के सोए मुसरा दल तके लका होमो सेपियन इंसान का साइंसी नाम दा इंसान साइंसी नुम चले दा सिशले होमो सेपियन दे दा अवलने चकम दे दित मुसे दा मुंगो चिदा कम नुम शो दा जीनस नेम शो दा होमो चकम दे दा मुसर कम नुम शो दा जीनस नुम शो ठीक शो और दा सेपियन चकम शो मुसरा नु दा शो दा स्पीशीज नेम शो स्पीशीज नेम शो ठीक शो खुदल के जमा पर ख्याल तो गलती दा कड़ी दा चे होमो सेपियन कम दा होमो द जीनस नुम चले दा दो स्मॉलर लिखल एच पर स्मॉलर लिखल नु दा बता स्मॉलर ने लिखा से दा बता सो एच लिखा गट लिखा रासे जक मुंग बारू वे चे फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम द जीनस नेम चले फर्स्ट लेटर चले मुला कैपिटल पकार दे कैपिटल पकार लगे स्मॉलर रोल लिखल ठीक शो दिल लगे बता सो दा एहतियात का होय बला खबर पकड़ी की दारा चे स्पीशीज नेम चले अब स्मॉलर लेकिन स्पीशीज नुम सरे स्मॉलर दे हकदा ता प्लस बांध लिखल है या बल सीज बांध लिखल है दा बता अंडरलाइन का पे बोर्ड या पेपर बांध लिखल है दा बता अंडरलाइन का दा अंडरलाइन करे रे हदा का ब्रासी का कंपेस्ट्रस द सर्स होती लो दा शर्षा मु चकम नुम दे साइंटिफिक नुमा का ब्रासी का कंपेस्ट्रस है नो पदी किम दा बीच रे दा सब पकार दे दा गट पकार दे ठीक शो बिगट पकार दे बाकायदा बचरे जीनस और स्पीशीज नेम चले अब अंडरलाइन का जीनस फर्स्ट लेटर चले कैपिटल पकार दे और द स्पीशीज फर्स्ट लेटर चले स्मॉलर पकार से दा ब्रासी लिखल है वो सारा इंपॉर्टेंस ऑफ वो मुंगा द इंपॉर्टेंस बांधे डिस्कशन को बायनोमियल नोमेनक्लेचर अहमियत सो यानी द इंपॉर्टेंस दी नो अवलने इंपॉर्टेंस दार है साइंटिफिक नेम आर मोर डिफिनाइट यो को साइंस नुम चले मुसरा डियर जियात वाज़ेह हुई अवलने खबरदार जो खबरदार चे प्रिसाइज यानी दुरुस्त भी टिक टिक लगी मुथा एज कंपेयर टू लोकल नेम पर निस्बत द आम नुम हदवेम इंपॉर्टेंस दार है कि दे हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मतलब दार कि दा टूल दुनिया एक्सेप्ट की आलमी सतह पर मकबूलियत यानी कबूलियत हो इसका आलमी सतह बांधे दा सही दा कबूल हुई दा आलमी सतह बांधे टूल दुनिया चले दा एक्सेप्ट के दा मनी अगर वजह तारा बिकॉज दे आर रिटन इन लैटिन जका दा मु पर लैटिन के लिखले शवे दे यानी दा साइंसदाना नु पर लैटिन के लिखले द दी लैटिन लैंग्वेज दा वजह दा यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस दी ता मिलावेगी कता सो गोरा लैटिन यो दा सी लैंग्वेज दे ना लैटिनी लैंग्वेज हो दा न चेंज की ना दा खत्मीगी और दी लैटिन लैंग्वेज लिखलो दा वजह ना दी ता यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हम मिलाव शवे यानी कि तब दुनिया गुड गुड के गर्जे कत इंडिया तजी कत पाकिस्तान थराजी हो कत
کم ملک ته هم ځي امریکا ته ځي نو دا به یونیورسلی اکسپټنس دي ته ملایويږي مطلب دا دی چې یو ساينټیفیک نوم دی بس هغه اخله ټوله دنیا یې پیژني لکه انسان ته هومو سیپین چې ساينسي نوم لکه نو دا ټوله دنیا مني اوس خو ته دا نشي کولای کنه چې ته په یو ځای کې پښو زوتای بل ځای کې بلی زوتای بل ځای کې انسان زوتای بل ځای کې ادمي زوتای بل ځای کې ورته سړی زوتای دا خو ډیره ګرانیږي نو ته سمپل څه کا هومو سیپین نوم لا ټوله دنیا یې پیژني نو دا یو ایزي دی واضح دی درست دی پریسایز دی یونیورسل اکسپټنس دی سره هغه چې دا چې د لیټین کې لیکل شوی دی د شو جنریک ریلیشنشپ اف ویریس ارګانیزم او دا جنریک ریلیشنشپ هم متخیده ویریس ارګانیزم د مختلف ارګانیزم they are easier to study description of animal دا animal description موږ ډیر زیات په اسانه باندې راکې یعنی ډیر په اسانه سره دا څه کوي animal چې دا ډیسکرایب کوي موږ اوس دغه باینامیل نامکلیچر دی په کتاب کې لکه سره سټډي کوو چې دا په کتاب کې څه ایشو نه کارولس لینیس 1707 to 1778 انټروډیوس د سیستم اف باینامیل نامکلیچر کارولس لینیس چې دا یو ساينسدان و دی په 1707 نو والا 1707 کې پیدا شو او په 1778 کې بیا دی وفات شو او د یو سیستم پیش کو چې هغه نوم ورکو باینامیل نامکلیچر According to this system, the system مطابق every type of animal and plant should have a particular naming consisting of two parts. The system مطابق د هر animal او د هر plant چې یو خاص نوم وي او دغه نوم چې دا په دوه parts باندې سي دا مشتمل وي. ټیک شو the first word is the name of genus اولنې لفظ چې بس هغه به جینس وي سره ټیک شو and the generic name begin with the capital letter دغه generic name یا genus name چې دا به capital letter نه šروع کیږي and the specific name begin with a smaller letter او specific نوم چې هغه به دا smaller letter نه شروع کیږي لکه څنګه چې already مخکې explain کړو when a scientific name is typed لکه ساينسي نوم type کو چرتا نو it is italicized موږ italic form کې لیکو when it is handwritten کې چرته پلاس باندې لیکو نو two part are separately underline نو دا دواړه موږ سکو جدا جدا underline کو نو دغه لپاره چې کوم پر نوټس کې موږ دا چې کوم دا underline کړل نو هغه په یو لاین باندې دوه underline کړل نو دا separate underline کول غواړي لکه genus name ته separate underline کړئ species نوم هم separate څخه underline کړئ linnaeus listed about 4000 different species of animal MCQ یاد ساتئ linnaeus لګیدل تقریبا 4000 د animal species چې د دې لیستونه جوړ کړو په دې باندې د study کړو کار کړو and plants او دغه شنه د plants and give a concise description to each of them او د زبردست انداز کې د دې description کړو صحیح ها بیا د scientific information کا تاسو ګورئ نو some of the specific name are based on the proper name of the distinguished botanist and zoologist to whom the species are dedicated سره زیات تر ساينسي نمونه چې هغه د biologist او د zoologist چې خپل نمونه د هغه په بنیاد باندې هغه ایښو ټیک شو لکه ایجی لیول واټ سورډیلا افټر پروفیسور سوټ چې کله د دې ډیسکوري وکړه نو د نوم ورکو د خپل نوم ریلیټډ نوم ورکو سره لکه پروفیسور سوټ دی نو د ول ورکو لیوټ واټ سورډیلا ورکو سره and like چودري افټر ډاکټر ایچ چودري نو ډاکټر ایچ چودري چې کله لایکن سټډي کو ډیسکور کو نو د نوم ورکو لایکن چودري سره similarly ماشیر فش is given the name of nazirator after Dr. Nazir a great fishery expert of Pakistan دغه شنه کتا سو ګورای چې کوم ماشیر فش ته د نوم ورکو چې نازریټر د نازریټر نوم ولول ورکو ساينسي نوم سره ځکه چې دا ډاکټر نذیر چې د ډیسکوري په دې باندې سټډي کړو دا ډیسکور کړو دا نوم ول ورکو سره نو ځکه د خپل نوم مطابق ډاکټر نذیر نوم دی نو د نوم ورکو نازریټر ماشیر فش څه ویل کیږي نازریټر سره او د چې ګریټ فشري ایکسپرت ان پاکستان کې ډیر غټ ایکسپرت وو سره په فشریز کې ها دا غینه پس کتا سو ګورای importance of binomial nomenclature د دې اهمیت سو ان binomial nomenclature single scientific name is used in the whole world په binomial nomenclature کې موږ یو single science نوم چې موږ په ټوله دنیا کې استعمالو اولنې د دې سو مختره importance داره لکه ته دا نشي ویل چې پښو دا بلی دا کوتا او سپید او دا کسي ته نشي کولای په هر ځای کې ټیک شو ته یو single scientific نوم اخلي or simplified the study of species دې سره موږ اسانه سره species چې simplified کولای شو the generic name is common to all of the species genus name چې هغه هر species وی common وي particular genus خاص genus چې هغه خاص نوم وي because they all show common feature of the resemblance with one another نو دا اکثر genus name همیشه موږ سره common چې کوم خصوصیت دی هغه د یو ارګانیزم while the specific name is based on certain definite and specific characters species نوم به همیشه موږ سره هغه خاص خصوصیت په بنیاد باندې وي which differentiate the individual of particular genus from one another چې هغه بس کې دغه individual یا دغه ارګانیزم چې هغه په یو بل نه سره differentiate کوي یعنی د genus د species په نوم باندې موږ سره په دغه ارګانیزم کې فرق چې هغه محسوسوي موږ ته پته لګي اندازه ولګي چې دا ارګانیزم د بل نه سره different مختلف دي for example the pepper trees banyan trees and rubber trees are all given a common generic name کته وګورئ pepper tree دا banyan tree دا موږ rubber tree دا د common نوم ورکړل د generic name یعنی دا ټول genus name د ریسلی common دي لکه ficus since these are different member of the same genus دا same genus یو مختلف member دي genus same دي او member سره مختلف دي نو د لپاره genus name څور کړل ټول ولا ficus ورکړل لکه موږ دا ټول یو خاندان دي صحیح ficus possess certain particular specific characters ځکه د ficus خاص خصوصیت دي they are given different specific name خو د دې species نوم چې سره مختلف دي نیم لکه ficus religiosa ficus genus name دا same دی religiosa مختلف دی دا people ته ویل کیږي دا شنه ficus چې genus name دی د دې اقا ficus د same نوم دی benjalinensis دا بنیان ته ویل کیږي دا شنه ficus elastica ټیکشنو ficus genus نوم دی دا same دی نو چې دا ټول یو خاندان دی یو لړل ټیک شو ان elastic چې دا بیا species نوم دی دا مختلف دی نو ربر ته ویل کیږي ficus elastica
respectually نو MCQ یا ساتای چې فیکس ریلیجیوس د پیپل نوم دی فیکس بنجلینس د بنیان نوم دی فیکس الستیکا چې ربر نوم دی similarly in animal kingdom دا شنه په animal kingdom کې تاسو وګورئ 3 carnivorous animal لکه 3 carnivorous animal چې کوم دي موږ سره لکه cat شو lion شو tiger شو are given the same generic name دی same genus name ورکړی دی لکه فیلس کپی شو دا کمنځری دی دا بل قسمه منځری دی د ټولو ته same genus ورکړی شوی دی فیلس دی are given different species name د species name سره مختلف دي لکه فیلس domestica چې فیلس لیو شو and فیلس tigris شو سره Canis familiaris is the name for a dog سپی لپاره سنوم ورکړل Canis familiaris MCQs یا ساده سپی ساينس سنوم دی Canis familiaris where the Canis lupus is the wolf لپاره سنوم ورکړل Canis lupus the first name is Canis and shows these two species are in the same genus the first name Canis چې د داخلي چې د دوه species چې د سره د genus سره سره same دی some advantage of binomial nomenclature د دې فائدې څه شوي advantage دا دی موږ سره چې these name are more definite یو خو واضحه دی precise نو وی چې داخله کې ټیک لګي موږ کلیر ښکاری then ordinary name په نسبت د عام نومونو being generally in Latin په نسبت د Latin they have a universal acceptance by the people of all language the universal language د وجه نه ټول دنیا چې لاسه کې accept کوي او مني they indicate the generic and evolutionary relationship of individual animal and plants او دا څه کې دا سره evolutionary چې کوم history دا relationship د animals او د plants هغه موږ څه کوي هغه خای ٹھیک ده next lecture پر موږ سره اوسېږي د چینل چې سبسکرایب په بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې دا نوټیفیکیشن راځي الله حافظ